मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात बखैर आफ़ियत होंगे। जैसा कि हजरात हम मदनी कायदा पढ़ रहे हैं और आज ये हमारी मदनी कायदे की चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। पिछली 3 क्लासों में हमने सबक नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिया है। पिछले सबक में हमने पढ़ा था सबक नंबर 3 हरकत। हरकत क्या होती है? ज़बर, ज़ेर, पेश जो होते हैं उन्हीं को हरकत बोला जाता है। ये हम कह सकते हैं ये वोवल्स हैं यानी मात्राएं हैं। इनसे अरबी में मात्राएं बना करती हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, बा, बी, बू। वैसे तो ये गैन बोला जाता है, लेकिन अगर मात्रा लगा के हम पढ़ेंगे तो गा, गी, गू, यानी ज़बर से आ की मात्रा और ज़ेर से ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, और पेश से छोटा ऊ की मात्रा। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 मात्राएं हैं। ठीक है, ज़बर, ज़ेर, पेश से इन तीनों से एक एक मात्रा बनती है। और मात्राएं कौन सी बनेंगी? ज़बर से आ की, ज़ेर से ई की और पेश से ऊ की यानी छोटा ऊ की। तो आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 4। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि हुरूफ़े क़रीबु सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ, यानी जिसका साउंड एक जैसा होता है, जिसकी प्रोनंसिएशन एक जैसी होती है, उन्हें अरबी में हुरूफ़े क़रीबु सौत कहते हैं। यहाँ पे हम उर्दू में इसको बोल सकते हैं मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ। ठीक है, और अरबी में हुरूफ़े क़रीबु सौत बोला जाता है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो सेम है ना, जो जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है, जिनका साउंड एक जैसा निकलता है, वो सब पास पास में लिखे हुए हैं। जैसे ये ता और ये त्वा, तो इन दोनों का साउंड एक जैसा ही है, हल्का सा बोलने में फर्क होता है जो आपको अभी समझ में आएगा। तो चलिए इसे यहाँ से शुरू करते हैं हम। ता, ती, तू, त्वा, ती, तू। मोहतरम सामीन, आपको हुरूफ की प्रोनंसिएशन पर तवज्जो देनी है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको सुन के पता चलेगा कि भी हाँ कहाँ पे डिफरेंस है। ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़्वा, ज़ी, ज़ू। ये तीनों हुरूफ जो हैं ज़ा, ज़ाल और ज़्वा, ये तीनों हुरूफ़े क़रीबु सौत हैं, यानी इन तीनों का साउंड एक जैसा निकलता है। और ये जो ता और त्वा था, इन दोनों का साउंड एक जैसा निकलता है। आगे है वा, वी, वू। यहाँ पे इन्होंने इसके बाद में अलग लिख दिया है, जबकि ये 2 होते हैं। द 2 हुरूफ से बनता है अरबी में। एक तो द्वाद हो गया और एक आप यहाँ देखेंगे दाल है, तो इससे भी द का साउंड निकलता है। तो इस दाल को यहाँ पे इसके साथ में होना चाहिए। तो हम इनको यहाँ पे पढ़ेंगे वा, वी, वू, द, दी, दू। तो मुझे उम्मीद है आप फर्क महसूस कर रहे होंगे। सा, सी, सू, सा, सी, सू, स्वा, स्वी, सू। ये 3 हो गए यहाँ पे, सा, सीन और स्वाद। और एक यहाँ पे आप देखेंगे शीन, जिसे हम बड़ा शीन बोलते हैं, वो शा, शी, शू। तो इसे भी मेरे हिसाब से यहीं पे इसके साथ में लिखना चाहिए। तो ये हो गए 4 हुरूफ, यानी से का जो साउंड है वो 4 तरह से निकलता है। सा, सा, स्वा, शा। देखो साउंड स का ही निकल रहा है, लेकिन चारों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ के बताता हूँ। सा, सा, स्वा,
شا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے یہ جو شین آتا ہے نا, وہ جو ہندی میں آتا ہے نا ش شلجم اور ش شٹکون, اس کی جگہ عربی میں یہ آتا ہے, اور انگلش میں ہم ایس کے بعد میں ایچ لگا کے یہ ش بناتے ہیں, ایس ایچ. ٹھیک ہے, تو چلیے یہاں سے آگے دیکھتے ہیں. کا, کی, کو, قو, قی, قو, یہ دونوں بھی ملتی جلتی آواز والے حروف میں سے ایک ہے. ان دونوں کا ساؤنڈ بھی ایک جیسا ہے. کا, کی, کو, قو, قی, قو, یعنی یہ چھوٹا کاف کا اور یہ بڑا کاف قو, اس کو ہم تھوڑا حلق سے نکالتے ہیں زور دے کے. ہا, ہی, ہو, ہا, ہی, ہو. یہاں پہ یہ ہا اور یہ ہا ساؤنڈ دونوں کا ایک ہے, لیکن بولنے میں بہت فرق ہے, آپ محسوس کر رہے ہوں گے. ہا, ہا. ٹھیک ہے, اس طرح. یہ آگے آ, ای, او, آ, ای, او. یہاں پہ یہ بھی دونوں حروف قریب الصوت ہیں, لیکن دونوں میں فرق آپ محسوس کر رہے ہیں. آ, آ. ٹھیک ہے, یہ آئین ہے, یہ بھی حلق سے ہم نکالتے ہیں. دا, دی, دو, یہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا تھا ضاد کے ساتھ میں. ٹھیک ہے, آگے خوا, خی, خو. اب یہ حروف قریب الصوت جو ہیں وہ 16 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 16 ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک ہو چکے ہیں 16. ٹھیک ہے, یہاں تک دال تک. اب یہاں سے یہ الگ حروف ہیں, اور یہ سب جو ہے نا اس سے آگے والے, یہ سب اس شین کو چھوڑ کے وہ ایک جیسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو چلیے ہم پڑھتے آگے. خوا, خی, خو. کھ جو ہے وہ عربی میں ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی کھ کا ساؤنڈ نہیں نکلتا ہے. غوا, غی, غو, یہ بھی ایک ہے. با, بی, بو, یہ بھی ایک. ما, می, مو. وا, وی, وو. فا, فی, فو. لا, لی, لو. نا, نی, نو. را, ری, رو. یہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ را پہ زبر اور پیش ہوتا ہے تو وہ را پر ہوتی ہے, اور زیر ہوتا ہے تو وہ باریک پڑی جاتی ہے. پر اور باریک میں فرق محسوس کریں آپ. را, ری, رو. ٹھیک ہے, اس طرح. جا, جی, جو. شا, شی, شو. یہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا تھا. یا, یی, یو. ایک چیز کا آپ خاص خیال رکھیں کہ یہ حرکات ہے. ان حروف کے اوپر کیا ہے؟ حرکات, یعنی زبر, زیر, پیش. اور حرکات کو ہم نے پچھلے سبق نمبر 3 میں بتایا تھا کہ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے. یعنی ان کو نہ تو کھینچ کے پڑھنا ہے اور نہ ہی کسی طرح کا جھٹکا دینا ہے. آرام سے پڑھیں گے. تا, تی, تو, اس طرح. تا, تی, تو, ایسے نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 تھا جسے ہم نے کمپلیٹ کیا. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کے کچھ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی بھی طرح کا تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 تنوین. یہ تنوین کیا ہے وہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں سبق نمبر 5 کے ساتھ میں. جب تک آپ اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.